Hi guys. Nandito kami sa... Saan tayo? Nakil Mall. Ito, kasama namin sila. Hi! Saan sila banda? May baby na kami. Dito na yung baby namin. Hello guys. I'm Mabi. Welcome to Dubai. Abi, welcome to Dubai. Abi. Hi, madam. Madam. Mama. Yes. Oh, nahanap na si mama, oh. Wait lang. Andun sila, Can you walk, anak? Please? Yes. Okay. Bait, hold. 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 Laki na ni Cholo. Halika na! Hi, Cholo. Hi, Cholo. Ito yung baby namin. Si Baby Basti. Oo. Dapat dito, hindi tatakutin siya na, uy, merong ano dyan, babalik yan, hindi yan dediretso. Naisip ko nga, kaya nga napatakbo din ako eh. Ay, Mabi, nakailangan ka na dito, oh. Bilis, ay sa vlog. Long time no vlog. Hindi kami makapag-vlog gaano. Napaka busy ni Madam. Cholo, don't run ha. Laka na ni Pocholo. Pocholo, kamukha ni... Sino kamukha, bebe? Ako. Ayan, kamukha ni Madam si Cholo. Ito talaga, parang laging hinahabol eh, oh. Ay, payat agad ng mami. Hindi na kami aakyat. Hindi na kami ano. We've been there. The view. A view. Ay sila. Hola. Ayun. Ayun sila tita mo. Hi guys. Hi guys. Apo, dyan po, dito. Elevator, di ba? Magaganda, boys. Exercise. Ako yung kaliwat ka. Hindi. Hi. Anong pangaya, magpagdan daw pala ang lang. Ay, bigas ba tayo dyan? Bigas ng ano. Doon yung start. Baba! Hello? Hindi, makulit po yan sa taas. Baka ano lang. Yes, ate, ano yan? Sure.
Ah, Look. ah. Ay, bebe, gusto mo doon? Hanap tayo ng magandang pwesto. Ma, hi po sa vlog. Yes, hi sa vlog. Chalo, hi. Ah, Maho, Mabi, hi. Ayun o, nandun. Ayun o, pictorial. Pagpasok. Ate Kuya, oh. Hi. Ate Gi. Hi. Papi. Sure. Dito kami kumain nun eh. Madam. Madam, ganda mo ah. Bye guys, enjoy. Bye, say bye. Ayaw, Chubi. Bye, Ochubi. Mama! Mama daw, mama! Ala, iwan si Ochubi. Hi, mami. Hi, Ochubi. Chobi. Chobi. Chobi, hi. Gutom. Nagutom ang sol. Ha? Tulog ang isa namin baby. Ay, mami, gutom ka din. Nasa taas na sila. Wait na namin sila dito. Medyo mainit lang dito. No, parang malamig dito dati, no? Nakakit na kasi kami sa taas eh. Kaya sila na lang umakyat doon. Ayan. Waiting lang kami. Bebe. Hi, bebe. Hi, guys. Tambay lang kami dito habang waiting sa kanila. Ito na si Pogi, oh. Nakapag-amos na. Nalinis na. Ayun yung baby namin isa. Hi, Bodan. What's that, Choleng? Ha? Fish? Galing, ah. Yes. Salo. Fish, anak? Fish? Day off daw niya. Kilometers north to south. The Great Wall runs 11 kilometers and protects the inner elements of the man-made island. Outside of the Great Wall, the water depth is 30 meters. You come back here. Later. You can go back.
yung buong panan na. Gusto ko mag-swimming. Nakikita ko 3 swimming. Oh, you go jump there. Oh! Andiyan na sila, lumabas na. Ayun, oh. Uy! Choling! Chalo! Where are you going? Oh, go to Anang Joy! Go to Anang Joy! Chalo! Go! Abby, put down. No. Put Cholo down. Ma, kamusta po? Oo. Ano nga po sa tenga. Yes, Ate Joy. Ate. Yes, Ate Joy. Ano yan? Ano maganda, te? Kuya. Hangin, wala akong maayos na kuka. Bakit? Ikaw rin maganda. Ganda-gandahan lagi. Andun pa sila. Ayun, nagpipicture-picture pa. Hi, Mabi. Kamusta ang taas? Hindi pala kayo pwede sa pinakatuktok. Meron pang isa pang level. Tigi, Kuya Roy. Ay, vlog. Hi vlog! Hi, vlog. Hi vlog! Like and subscribe! Mabi. Yun sila. Like, subscribe! Ma. Subscribe. Paano, Chalo? Subscribe. Ano? Like? Like and subscribe. Bye! Mami, kamusta? Parang may inggit si Madam, ah. Uwi na kami. Ay, hindi pala. Kakain pala kami sa Flow Kitchen sa Fairmont. Doon nila gusto. Ha? Ang una kasing usapan, Riba, para makapunta si ate. Kaya lang, Flow Kitchen na lang daw. So, nakapag-riba na ba si ate? Ay, hindi yun. Iba yung pagkain nun. Oo, diba, Mami Joy? Libre mo madam sa kayo. Libre yung si Cholo. Libre siya. Dito na ba yung natin sa iyo? Hi mga bata. Going to Fairmont. Dito na kami sa Fairmont. Wait na lang namin. Nakapag-valley na kami. So, eto. Ay, bebe, gusto mo antayin natin sila kuya dito? O, doon na mismo? Ha? Hi, Mabi! Say hi! Hello, hi! Babe ka na? Babe na. Hi, ma. Kamusta po? Hi. Wow. Nandito na ulit. Dito na ulit. Daming gutom. Madam. Madam. Hi. Dito na ang aming makapangyarihang madam. Madam. Ito. Hi, madam. Madam, hi. Init. Hi, guys. One more. Para kay ate. Kakatapos na magwala ni Cholo. Bigyan ko lang ng ice cream. Bad trip na si madam. Madam, bad trip ka na. Kain, steak again. Favorite namin dito. Kasi may steak. Tapos, may discount si madam. Ate, okay lang? May batang nagwawala, oh. Kung di pa binigyan ng ice cream, eh, oh. Look up here.
Po talaga. Ikaw, mami, are you okay? Ha? Okay ka lang? Si ate, handun muna kay Basti. Thank you, te. Yes, bawi-bawian. Ay, happy birthday kaya, James. Happy birthday. Dito lagi kami. Kaya lang, ayun yung steak ko. Nakaparaso na lang. Pero pinupuno nila lagi yan. Ayun, nagluluto pa dun. Oh. Yun. Siopaw naman tayo. Oh, chocolate fountain! Alam ni Charlie. Galing ng anak ko, ah. How did you know that, anak? Baby? Yeah. She's eating. You want? You want also? Chalo. Bye-bye. 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 Mag-stairs kami, ha? Uwi, ano? Oh, Poppy! Poppy, Poppy! Poppy! Ang gagawin mo, bebe? Ah, sige. Pa-uwi na. Uwi na kami. Baka kami nung pa sa bahay. Titingnan namin. Ganda ng CR dito, di ba? Chalo! Huh? Doorbell! Doorbell? Yes! Doorbell lang naman. Makalan. Grabe, no? Mahal yan. Ayun, pauwi na kami. Suki sa Fairmont. Uwian na, uwian na. Nandito na si Kulet. Kulet. Sorry. Madam, bye-bye. Bye. Please like and subscribe. Bye. Please. Like and subscribe.